জয় জগন্নাথ দর্শক বন্ধু, বারি মতে ঘৃত হই বরু শিকতাতে বরু তেল বিনু হরি ভজন ন ভবতরিয় ইহ সিদ্ধান্ত পেল। সন্থ গোস্বামী শ্রীরামচরিত মানসরে কহিলে বারি মতে ঘৃত হই বরু। ଆମେ ଯଦି ବାରି ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି, ଆମେ ଯଦି ପାଣିକୁ ମନ୍ଥିବା ସେଥିରୁ ଘୃତ ବାହାରି ପାରେ। ବାରି ମତେ ଘୃତ ହୋଇବରୁ ଶିକତାତେ ବରୁ ତେଲ। ଆମେ ଯଦି ରାଶିକୁ ମନ୍ଥିବା, ଆମେ ଯଦି ରାଶିକୁ ପେଡ଼ିବା ସେଥିରୁ ତେଲ ବାହାରି ପାରେ। କିନ୍ତୁ ବିନୁ ହରି ଭଜନ ନ ଭବତରିୟ ইহ সিদ্ধান্ত পেল। কিন্তু রাম নাম ভজন বিনা, কৃষ্ণ নাম ভজন বিনা, মাধব নাম ভজন বিনা কেহি ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାର ରୂପକ ସାଗରରୁ ଅକ୍ଳେଶରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସହଜରେ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ ଅବଚେତନେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବାରି ମତେ ଘୃତ ହୋଇବରୁ ଶିକତାତେ ବରୁ ତେଲ বিনু হরি ভজন ন ভবতরিয় ইহ সিদ্ধান্ত পেল। বলিয়ে ভক্ত বৎসল ভগবান কি জয়।